पुणी रविवारटारे आमर 8टा हैनी ये आमर बसी पड़ी पोटल तरकारी की मिचर डबा धरिकी देखी पार पूरा रेडी है मटन तरकारी आज आमर बाबन तो जानते सकाल खाईदे अब आम जाऊँ चुट्टी फुट्टी के काटिक आसू कहीं दीर्घ मसे है चुट्टी कटा नाला भावी रखी बोली आम कि देखा आम जाचु से आम जाऊँ चुट्टी फुट्टी काटिक आसू आ जड़े आसार था कालिया आसनी ड्यूटी भी चाहूँ ना चलो जीवा दुकान आड़े चुट्टी काटिक आसवा तापर आज रविवार गोटे प्लान अच्छे भल प्लान गोटे भल जिनस कर चलो देखा कौन हो आज आ लोक कहीं ना सबुआड़े पूरा खाली है निशिकांत जाइना जाइना ड्यूटी आम ड्यूटी जाइए खबरा आमर आउ जड़े आसार था कौन आसनी कौन कालिया को आम अनेक अच्छु जा सेठी सी जा छिड़ा है दुकान खोला है अटरे जाऊँ बजार को बाबन आई बाबन पलैला कहला मुझे हाफ पेट पड़े बजार तो आम जड़ा जाऊँ बजार आड़े सी तो चुट्टी काटनी मुझे काटी आहु जड़े बस देखई दूसरी सकाल चुट्टी फुटी कटा सैला संडे जेहेतु आमर आज बहुत दिन पर मन था मटन टी आने से आम दुकान रू जा मटन टी आणिकी पलि आसलु किलटे आनीचु हेले आमर कालिया मुह मोड़ुं कालिया आज पीबनी खोजी खाइबनी सकाल आम आज मटन आसी कहीं समस्ते आम षंड फंड आज छुट्टी सब षंड षंड मान गोटे मଣିषटे श्रावण मास शिव खाए से आम सब मटन कथबार्ता होइलु आज ये मटन पार्टीटा हम से आम सब फुल तैयारी सब अच्छे मटन तो मुझे धरिकी पलि आसली चल अब जा रूम रे रोसईटा कराब आमर बड़े सफा सफी चली आतल को हम कछा मारिकी सफा चली टे गाधे पाधे देले रोसईटा केमती कौन है देखिए चुट्टी जो कटा था गाधे पाधे रेडी और बासु एपटे धुआ धुई कम भी सरनी पहन सरला कटा कटी कौन बाट चली ओ पकीड़ा बड़ मो दोस्ता कि कंपानी बन आनी चली आउटे आम मटनटा पूरा ताजा ताजा मटन आसिक पूरा धुआ होगा आमर रेडी होगी थुआ होगा है तो मोरी चली गाधुआ वर्षा पागटा हो आज आम बासुर रूम रे रोसईटा कहीं आम कालिया आम आईष खाइबे गाड़ी आम पागटा टे देखो तुमको मेघुआ पाग पूरा करसा पाग आज मेघुआ पाग मटन नुआ बैठ को मुठ जीतिए बोली ये तेल ती कौन तेल आउ दिया कुकर क्या सो कम गले ली है पो तुम की गैस रे आमर गैस लगे आम ओडिशा लगे लाइटर काम करूनी डीएसएल लगुच मोर
କହୁଛି ଯାଉଛି ମୁଁ ଏଠି ରୋଷେଇ କରିବି ଆମର ବାସୁ ହିଁ ରୋଷେଇ କରିବ ଏମିତି ଉଚ୍ଚାରେ ରୋଷେଇ କରିବୁ ଆମର ସବୁ ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ ଲାଇନରେ ପୁରା ଆମର ମଟନ ରୋଷେଇ ହେବ ଆମର ପିଠି ଭଜା ଶହି ଆମର ଧରିକି ପଳେଇ ଇଏ ହଉ ତାହେଲେ ଚୁଟିକି ଶହି ଏପଟେ ଶହିର ଚାଲିଛି ମଟନ ମଟନ କଣ ଚିକେନ କଷା ଆଉ ଏପଟେ ପାଳଙ୍ଗ ଆଉ ଏରା କଣ କଣ ହଁ 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 ପିଆଜ ସଣ୍ଡାରେ ହେଇଛି ଚିକେନଟା ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଓହୋ ଖାଲି ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି କଣ ମୁଁ ମନା କରିପାରିବି ଆମର ପିଠି ବାତି ଏବେ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଆମର ରୋଷେଇ ହାଡ଼େ ପୋଡ଼ିଗଲା ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଲି ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଚାଲିଲା ଖାଉନି ନାଇଁ ସେ ଡେଙ୍ଗା ହେଇକି ବି ତା ହାତ ପାଉନି ତାର ଛାତି ଉଚ୍ଚା ଆସିକି ହେଉଛି କେମିତି ଜାଣି କରିହିନ୍ତି ଆମର ସବୁଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ଆମର ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଅଦା ରସୁଣକୁ ପିଆଜ ପଡ଼ିଛି ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ପଡ଼ିଛି ତ ଆମର କେତେବେଳକୁ ହେଉଛି କ'ଣ ଦେଖିବା ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ଏବେ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ପରେ ଆମର ମଟନଟା ପଡ଼ିଗଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଉ ସିଝା ସିଝି ନାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏତିକି କଷି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲେ ଆମର ମସଲା ଫସଲା ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସିଝି ଯାଇଥିବ ତାପରେ ପାଣି ଦେଇଦେଲା ପରେ ପୁରା ସିଝି ଯାଇଗା ଘରେ ରୋଷେଇ ହେବ ଆମର ଘରୁ ଯାଇକି ମସଲା ମୁଁ ଆଣିକି ଆସିବି ତାଙ୍କ ଘରେ ପୁଣି ଚିକେନ ମସଲା ନାହିଁ ଦେ ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇଯିବି ଏଇଟା ଧନିଆ ଇଏଟା ଡବାଟା ସେ ପକେଇଦେଲି ପକେଇ ଦେଇକି ଯେ ଆମର ଯାଇକି ପୁଣି ଚିକେନ ମସଲାଟା ଆଣିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡବା ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲେ ଏଥିରେ ନାହିଁ ମସଲା ଆମର ମିଟ୍ ମସଲାଟା ଅଛି ଚିକେନ ମସଲାଟା ନାହିଁ ଆମର ଏବେ ପାଣି ଦେଇ ଦବା ଗଣେଶ ଘରକୁ ନେଇକି ପଳେଇଥିଲା ନା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ବାଡ଼େଇ ସେଟା ଚାଲିଛି ମାନେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଲାଷ୍ଟକୁ ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଲାଗିବ ଆଉ ଚାଲିଛି ଆମର ଏପଟେ ପ୍ରେସର କୁକର ଆମର 4ଟା ସିଟି ଦେଇସାରିଲାଣି ମାନେ ତରକାରୀ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ଆମର ଏବେ ବନ୍ଦ କରାହେବ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ମଟନ୍ ଫାଇନାଲି ଆମର ଏବେ ମଟନ୍ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ବୋବାଲିଆ ସ୍ପେସିଆଲ ଆଜି ପୁରା ଉଡ଼ିଲା ପୁରା ରେଡ଼ି ଏବେ ମଟନ୍ ତରକାରୀ ଓ ମଟନ୍ ଦେଖିଥିବ କେମିତିଆ ପୁରା ସ୍ପେସିଆଲ ଗରମ ଗରମ ପୁରା ହେଇଛି ଆମର ବାଢ଼ି ଦିଅ ବାଢ଼ିଦେବା ମସଲା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ପୁରା ମଟନ୍ଟା ବି ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଦେଖେ ଆଜି ପୁରା ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିସ୍ କହିଥିଲୁ ମାନେ ବଡ଼ ପିସ୍ ପୁରା ଦେଇ ଦେଉଥିଲା ଆଜି ପୁରା ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିସ୍ରେ ପୁରା ଦେଇଛି ମଟନ୍ ଆମର ଆହୁରି